Oh iya, kamu kana. Tadi ni, lo kau buka aku tanya. Apa mana? Iya, Om. Salam. Kenapa? Itu tadi aku. Iya, Om. Oh iya, Nak. Kalau apa pasal sih? Iyo pengaji kok. Tandun bawa deh. Tanda sabun gajimu ceri tau, nah. Lo kan boleh kena pasal kau pengaji pun. Pasal komen tu kan boleh kan di darat ha? Lihat tu aku. Witi ko. Aku jumpa anda lagi selamat aku kah. Napasa na tante mo. Coy tante mo. Mapasa yato pasa. Masuk ka lagi. Ano re klopo. Dito surbaw ko kalaki. Wala mo to duwi tanda sa buceng gitu ya. Iya, Om. Ya. Lo kaplay nyo dyan, lo. Dicebu-cebukan. Gemuk ko. Iko na enain na na? Iya. Iya. Apa dah? Om bangun roti. Để. Ano dah? Cô em mới ngon rồi cái giống mấy trò đó để cái cho nó muốn thành được cái rồi chị nó ngon lắm. Ya sao mà nó mới chặt mày. Chắc lệ đấy. Chả muốn putih. Pak macamnya lah tahu mau lagi. Maka kali kita tahu Tindra. Tindra kan? Ada sini, Om. Sekolah dia kan. Anak kursi kuburan ini aja. Jangan wala mana petak cedi me pa negala ada deh. Oh no. Cedi. Pak cara. Kurang ko na. Lo kumal yang potato misal meron na si keropo pujina. Aga sana. Petasabu. Jadi tanda sabu mu berarti 10 sabu mati na deh. Lo kana? Berani melelak kamar
di om. Ya, lo kenapa ya? Lo kenapa? Ngerang malah nganu na. Sasuna na. Peta sebu ya, potato na. Silakan ini. Tangan dulu kotak. Ini kotak. Kuenya om ini. Iya, tangan mana? Tangan mana? Jaga dia. Tajangnya olah ko. Tadi jadi mo. Di ko dah sebut. Dah sebut toh. Dah sebut toh. Ya. Anu pala na. Liso na nasapa mo ko mam. Assalamualaikum. Salam.